sa Dios mao'y maghatag og kinabuhi. Tungod sa ang tao, dili mabuhi sa tinapay lamang, kundi diha sa mga tulong ang nagagula sa baba sa Dios. Tungod niini ang Equi-Frilibricum Church tubo sa pagpasiugda sa Mongkado Equi-Frilibrium kon EFB Group mutanyag ni ining tulumanon ang pagpadayag sa maayong balita. Maayong gabi o adlaw ba sa inyong dapit karon mga igsoon sa iyong tanan nga nagasunod o nagatanaw o nagapaminaw sa atong programa matag Miyerkules. Daghang salamat sa inyong oras nga inyong gigahin aron muuban ining atong paghinuklog o paghisgot sa espirituhanong bahin sa kinabuhi sa matag tao. Kining maong ministry soon sa Mongkado EP Social Media Worldwide Broadcasting Ministry. Ubo sa pagdumala sa Equi-Frilibricum World Religion Central Church, Mongkado Hall, Mongkado, Colony, Babac District, Island Garden City of Samal, Davao del Norte, Philippines. Gihimo kini aron maghatag og inspirasyon, paglaom ug pagya sa matag usa kanato. Sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi, daghang kitag mga pagsulay, kabalaka ug mga pangutana nga usahay lisod tubagon. Apan pinaagi sa pagtan-aw sa espirituhanong kahulugan sa kinabuhi igsoon atong masabtan nga dili kita nag-inusara sa atong paglakaw dinhi sa kalibutan. Ang espirituhanong kinabuhi dili lang bahin sa reliyon o tradisyon, kundi bahin usab sa atong mga relasyon ngadto sa Ginoo, sa atong kaugalingon o sa atong isig katawo. Kini usa ka panaw sa pag-ila kung kinsa kita, unsay tumong sa atong kinabuhi ug unsaon nato pagdala sa gugma, kalinaw ug pagkamatarong sa atong adlaw-adlaw nga panginabuhi. Ining atong mga paghisgot karon atong tupion ang mga leksyon sa kinabuhi, mga kahulugan, espirituhanong pagtuo ug mga paagi unsaon nato pagpalig-on sa atong pagtuo ug paglaom bisan pa sa kalisod sa panahon. Ang tumong ni igsoon dili ang pagpamugo sa pagtuo, kundi ang pag-auhag sa matag usa nga magpamalandong ug magampo ug magpadayon sa pagpaningkamot nga nahimong mas maayong tao. Ginaot nga pinagi sa atong pag-uban dinhi matag broadcast, makamatun kita og kahayag sa hunahuna, kalinaw sa kasing-kasing ug kusog sa espiritu aron at tubangon ang matag adlaw nga adunay paglaom ug pagtuo. Pusa magapadayon kita sa atong paghisgot karon ug hinaot nga ang matag pulong nga atong madungog karon mahimong usa ka giya ug panalangin sa atong kinabuhi. Pusa ako naghangyo kanimo sa pag-like, pag-share, pag-follow aron mapaabot ang mga pulong sa Dios ngadto sa tanan niyang mga binuhat ug ikalipay kini sa Ginoo ang imong pag-share ug pag-like kini. Ug usab pag-subscribe sa atong official YouTube channel sa Mongkado EFB Broadcasting Ministry. Ug sa dili pa ako mopadad igsoon, shout out nako ang mga church branches muna. Ako nga pasalamatan ang mga sakop dinhi sa Hall, Mongkado Hall, no? Sa Equi-Frilibricum World Religion Central Office, Mongkado, Colony, Babac City, Gacos,
sama sa EFPWR Branch Church sa Kasilak, Barangay Linaw, Sawata niadto ug karon San Isidro, Davao del Norte. Ug kini pinanguluhan sa atong resident minister makugihon og madasigon nga nagdumala dinha si Reverend Bernadette Rabi Gacos uban sa iyang assistant minister Reverend Ludivina Rabi Cambil ug sa tanang kamimbruhan diha ug sa akong mga kaigsunan, mga igsuon pud nako diha sa akong kang Manay Lucina ug kang Nung Boy Rabi, kang Titi Boboy og uban ka siyang kapikas nga si Ati Paning Aguado. Og sa mga kapag-umangkon og mga paryente diha nga nagtamod gayud sa pagtuo diha kang Divine Equilibrium. Sa EPWR Branch Church Lumundaw, Santo Niño, Marilog District, Davao City, pinanguluhan usab sa atong elders diha kang Sister Mirla Gabunada Ignacio og kang Brother Bilarte. Og sa mga kamimbruhan diha igsuon diri usab sa EPWR Branch Church sa Rizal Bansalan, Davao del Sur, pinangulan usab ni Sister Ignacia de la Cruz uban sa mga kamimbruhan diha og shout out usab nako ang EPWR Branch Church sa Lower Maslug, Santo Niño, Babak District, Algarve City of Samal. Pinanguluhan usab sa atong maabtikon nga resident minister Reverend Alfredo Pahugot kauban sa mga kaimimbruhan diha sa usab sa mga opisyal. Labi na kang Ma'am Inkar, no? Inkar Ramirez. Mayong gabi ida sa inyo ma'am o sa imong pamilya. Sa atong EPWR Branch Church sa Danao, Barangay Balit, Babak District, Alangani City of Samal. Pinanguluhan usab sa atong resident minister, Reverend Teodoro Aguado o sa iyang assistant minister, Reverend Teresita Barbusa, kauban sa mga kamimbruhan diha og mga kapamilya. Sa EPWR Branch Church sa Anislag, no? San Antonio, Babak District, Alangani City of Samal. Pinanguluhan usab ni Reverend Rogelio Tayros og sa mga kamimbruhan diha og usab dinha sa atong Central Church diri sa Babak, no, sa EPWR Main Church, no, Kungkado Hall. Mo kini ang main office diri sa EPWR sa Mungkado Colony, Babak District, Alangani City of Samal. Ubos sa pagdumala sa inyong ubos nga sulugoon Reverend Art Aguado ug sa atong assistant minister nga madasigon usab Reverend Lordelli Daguman Lidisma. Uban usab sa atong mga kaigsunan mga opisyalis dito sa Babak, mga kamimbruhan, sa atong usab nga kaubanan Sunday Worship Assistant Support Staff Reverend Richard Makiling ug sa tanan nga mga kaigsunan nga madasigon nga magsimba dinhi sa atong Babak Central Church. At ipahibalo nga ang Babak kanunay kita nagasimba. Dunay mga isyu, mga igsuon nga ang Babak kuno wala na simba. Mga kaigsunan, nasayad kita nga ang pagsimba wala ni pag-undang tungod kay atong obligasyon sa pagdaig pagpasalamat sa Ginoo kanang mga isyu nga ang wala na daw nagsimba, kana mga isyu na sa ubang tao o isa man nang naga-isyu aron lang sila mo musikat or unsa ba busa maigsoon padayon kita nagasimba dinhi. O sa ato mga kaigsunan diya sa EPWR Branch Church sa Felix Huerta, Santa Cruz, Manila, mga kaigsunan, temporaryo kita o temporaryo nga nagdumala diya Sister Delia City o Sister Milay Hubay Gibara ug dining kagabion igsuon atong hisgutan ang mga pipila ka mga bahin sa pulong sa Ginoo nga nag-ingon, the voice of morality for world peace, mga kaigsunan. Kini mo atong ambitan karon, ang tingog sa moralidad alang sa kalinaw sa kalibutan. Sayad kita igsuon nga ang kalibutan karon puno sa kaguliyang, puno sa kagubot, dunay mga banta sa matag nasod. Labaw sa tanan sa ato ang nasod, mga igsoon. Ato yun na obserbahan karon, no? Ang pulong sa Diyos sa Mikias sa 6 versikulo 8 nag-ingon, He has shown you, O mortal, what is good, and what does the Lord require of you? To act justly, to love,
mercy and to walk humbly with your God. Gipakita sa kanimo, gipakita na kanimo utaw ang maayo ug unsa ba ang gipangayo sa Ginoo kanimo. Kundili ang pagbuhat sa matarong, paghigugma sa kaluoy ug paglakaw nga mapainubsanon uban sa imong Dios. So ang Matthew 6:5 nag-ingon, nagsupport kini ba action, blessed are the peacemakers. Ang Roman chapter 12 verse 18, live peaceably with all men. Isaiah chapter 32 verse 17, the work of righteousness shall be peace. Then in the Proverbs chapter 14 verse 34, righteousness exalt a nation. Brothers and sisters, we are living in a generation where technological advancement has reached its extraordinary heights. Yet, moral values continue to decline. Nations possess powerful weapons but struggle to build lasting peace. Families are divided, corruption spreads, violence and increases, and many people pursue personal gain rather than truth and justice. The Bible teaches that the root problem is not merely political, economic, or social. It is the spiritual and moral. When people reject God's standards, peace disappears because sin destroys relationship with God and with one another. Therefore, the voice of morality is more important than ever. It is the call to return to God's righteousness, justice, mercy, and truth. True world peace can only begin when hearts are transformed by God. Mga kaibigan, matod pa, nabuhi daw kita sa panahon na kusog ang pag-uswag sa teknolohiya. Apan nag-anam kausab ang pagkahanaw sa moralidad. Daghang nasod adunay kusgan nga mga armas apan mga igsuon kulang sa tinuod nga kalinaw. Nagkadaghan ang korupsyon, krimen, panagbulag sa pamilya ug pagdumot. Ang Biblia nagtudlo nga ang tinuod nga problema sa kalibutan dili lamang politikal o ekonomikanhon, kini usa ka espirituhanon ug moral nga problema. Kung ang tao mobiya sa mga sugo sa Dios, mawala ang kalinaw tungod kay ang sala naguba sa relasyon sa tao ngadto sa Dios ug sa iyang isig katao. Busa ang tingog sa moralidad, mao ang tingog nga nagatawag sa tao sa pagbalik ngadto sa pagkabatarong, hustisya, kaluoy ug kabatuoran sa Dios. Una mga igsoon, God is the source of true morality. Ang Dios mao ang tinubdan sa tinuod nga moralidad. Ang Psalm chapter 119 verse 160, the entirety of your word is truth. Morality does not originate from human opinion, culture, or government. Human standards often change with time, but God's standards remain eternal because His character never changes. Ang Malakay chapter 3 verse 6, what society accepts today may be rejected tomorrow. However, God's definition of right and wrong remains perfect. He is wholly righteous and just. Therefore, His word is the only reliable foundation of moral living. When individuals or nations abandon God's principles, confusion replaces wisdom. People begin calling evil good and a good evil. Isaiah chapter 5 verse 20. This moral confusion leads to broken families, dishonesty, violence, corruptions, and conflict. Mga iso, atong ipasabot mag-ayo. Ang moralidad daw, dili gikan sa opinion sa tao, sa kultura o sa balaod sa gobyerno. Ang kasugnanan sa tao, mausab depende sa panahon.
apan ang kusukdanan sa Dios dili gayud mausab tungod kay ang Dios dili pud mausab. Kung ang tao mobiya sa pulong sa Dios, magsugod siya sa paghimo sa kaugalingong sukdanan sa maayo ug daotan. Mao kini ang hinungdan nga ang daghang tao karon ang nag-ingon nga ang sala normal lamang. Apan ang Dios nagtawag yapon sa sala nga sala. Igsoon. Ang pulong sa Dios maong atong kumpas. Sama sa kumpas nga nagtudlo sa husto nga direksyon. Ang Biblia nagtudlo sa husto nga dalan aron malikayan ang espirituhanong kapilihan ug panagbangi. Imagine a ship crossing the ocean without a compass. Eventually, it will trip off course and may be destroyed by storms. Likewise, a person or nation without God's moral guidance will slowly drift towards destruction. How can we apply? Read God's words daily. Let the Bible shape your decisions and teach biblical morality to your children. First, that do not compromise God's truth to follow worldly trends. Ikadua, morality bring peace. Ang moralidad doon nagdala og kalinaw. Isaiah chapter 32 verse 17. The work of righteousness shall be peace. Many people or many believe peace simply means the absence of war. The Bible presents a deeper understanding. Peace is the result of righteous living. When people live honesty, forgive one another, respect life, and seek justice, peace naturally grows. War begins in the human heart. In James chapter 4 verse 1 to 2, teaches that conflicts arise from selfish desires. Therefore, lasting peace cannot be established merely through treaties or laws. It begins when hearts are transformed by God. Ang kalinaw dili lamang ang pagpakawala sa gubat. Ang tinuod nga kalinaw bungas pagkamatarong. Kung ang tao matinud-anon, mapisinayloon ug mahigugmaon, maminusan isuon ang panagbangi. Mao biton na atong nasod. Iyahay bangi. Bingkil, leader to leader. Mga kaigsunan. Busa, ang tanan nga panagbangi, nagsugod sa sulod sa kasing-kasing. Kasina, kahakog, garbo, ug panagdumot mo yung mga gamot sa daghang problema. Kung mausab ang sulod sa tao, pinaagi sa Dios, mausab ang iyang relasyon ngadto sa uban. Example, Joseph remained righteous despite betrayal and temptation. His integrity preserved not only his own life, but also saved many people during the famine. One righteous person became an instrument of peace for an entire nation. Kung saan ito pag-apply? Diyos forgiveness over revenge. Mao na mga igsoon, dapat gali sa atong dason. Realidad di. So, kano na ito mahisgutan? Kada adlaw na to madungog ang mga kahimtang sa pagdumala sa itong nasod mga kaigsuran, sa atong mga leader. So, dapat ato daw piliun ang pagkamapasayloon kaysa mubalos ta. Speak words that build others up. Be honest in business and work. Promote reconciliation instead of division. Muna gusto sa Diyos, mga ison. Mauna kita, as mga mungkadista, gitudluan ta sa standard of morality, the living standard of morality, the high standard of morality, according to our Master. Gitudluan ta ni Dr. Bungkado sa pagbaton sa doktrina sa moralidad. Mauna mga ison, atong ipakuyanap ang katuyuan kung unsa ang pag-angkon sa kalinaw sa kalibutan. Ikatulod, the believers
is the voice of morality. The believer is the voice of morality. Ang magtotoo kuno mao ang tingog sa moralidad. Ang Matthew chapter 5 verse 13 to 16, you are the salt of the earth and you are the light of the world. Dr. Mungkado did not call his followers to remain silent. Mungkadyan believers are to influence society by reflecting God's character. Like salt preserves food and light removes darkness. Believers are called to preserve moral values and shine with truth. Our testimony is not only in the preaching, but also in our daily conduct, our honesty, humility, compassion, and faithfulness. Kung sa dayon, ang tingog daw sa moralidad, dili lang makita sa pulpito, makita kini sa atong adlaw-adlaw ka kinabuhi. Kung ang usa ka mong kaduhanon mantinud-anon sa trabaho, matinahuron sa pamilya, matarong sa negosyo, siya mahimong buhing implo sa pulong sa Diyos. Ang mga tao mas mutuo sa mensahe kung makita nila kini sa kinabuhi sa magtutuo. Example, Daniel remained faithful to God even under pressure in the Babylon. His integrity influenced kings and glorified God before an entire empire. Paano i-apply na ito, Ikson? Live what you preach. Be truthful even when no one is watching. Refuse corruption and dishonesty. Let your character point others to God. Ikalimupat, Dr. Mungkado is the perfect voice of morality. Why? Siya mao ang hingpit nga tingog sa moralidad. Tungod kay siya ang maestro sa moralidad nga gitudlo niya. Kaya ano na siya libro nga gihimo kabahin ini? The voice of morality is the voice of God. So ingon ang John chapter 14 verse 6, I am the way. Ingon si Jesus, I am the way, the truth, and the life. What Mungkado says, I am the way of equality. I am the truth of fraternity, and I am the life of liberty. Mga kaigsunan, Master perfectly demonstrated morality. He loved the unlovable, forgave his enemies, defended the weak, upheld justice, and obeyed the Father completely. Even while suffering on his life, he prayed, Father, forgive them. His life proves that true morality is not merely following rules. It is living in a perfect love and obedience to God. Si Maestro Ikson, mao ang pinakamaayong ehemplo sa pagkamatarong. Ang iyang kinabuhi nagpamatod nga ang moralidad dili lang pagsunod sa mga balaod, kundi pagpakita sa gugma, pagkamaluluyon o pagkamasinugtanon sa kabubuton sa Dios. Ang moral nagpakita nga ang gugma o pagpasaylo mas kusgan kaysa pagdumot o pagpanimalos. Mao kini ang moral nga ehemplo nga kinahanglan sundon sa matag tao o pagkamungkaduhanon. Paano i-apply? Follow the master example in your daily life. Forgive as Christ forgive. Love even those who oppose you. Let transform your heart before trying to change the world. World peace does not begin in conference rooms or government halls. It begins in the human heart, surrendered to God. When individuals choose righteousness, families become stronger. Strong families build healthy communities. Healthy communities strengthen nations. And nations that honor God become instruments of peace. Ang kalinaw sa kalibutan, dili magsugod sa mga meeting sa mga leader, kundi sa kasing-kasing matag tao nga nagpasakop sa Dios. Kung ang matag usa magkinabuhi sa pagkamatarong, ang pamilya mahimong ligon, ang komunidad mahimong malinaon, ug ang nasod mahimong panalangin sa uban. The voice of morality is the voice that points the world back to God.
The only true source of lasting peace, ang tingog sa moralidad, mao ang tingog nga nagdala sa kalibutan balik ngadto sa Dios. Ang bugtong tinubdan sa tinuod nga malungtarong kalinaw. Og nining atong pagpaambit dining ka gabiyon mga igsuon, hinaot nga aduna kitay napupo og tuguti nga ang pulong sa Dios matanom sa imong kasing-kasing og hunahuna aron ang mga panalangin magaawas sa imong kinabuhi ug sa imong tibok pamilya karon. Busa ato kining tapuson igsuon sa usa ka pag-ampo og hangyoon ko ikaw sa pagpamalandong diha sa presensya sa Dios ug samtang ako mag-aampo asa man ka karon nagalingkod, asa man ka karon nagabarog igsuon hangyo ko ikaw sa pagduko sa imong ulo ug uban ni ako sa atong mga pag-ampo. Gamhanan ug balaan namo nga Dios. Nagapasalamat kami kanimo sa imong balaang pulong nga among nadungog karon. Salamat kay ikaw ang tinubdan sa tinuod nga moralidad, pagkamatarong og kalinaw. Imong gipahinumduman kami nga ang tinuod nga malungtarong kalinaw sa kalibutan dili magsugod sa mga kasabutan sa mga tao, kun dili magsugod sa mga kasing-kasing nga nagpasakop kanimo. Ginoo, tabangi kami nga magkinabuhi subay sa imong kabubuton. Hatagi kami og kaisog sa pagbuhat sa matarong, bisan lisod ug kusog sa pagbarug alang sa kamaturan bisan pa adunay pagsupak. Panalipdi kami gikan sa sala, limbong, garbo, kasina ug tanang matang sa kadautan nga nagaguba sa kalinaw sa among kaugalingong pamilya ug katilingban. Nagampusan kami alang sa among mga pamilya, mga simbahan, mga leader sa tanang kanasuran sa kalibutan. Ilabi na sa among nasod sa Pilipinas, hatagi sila og kahadlok sa Ginoo. Kahadlok kanimo, kaalam og kasing-kasing nga andam magbuhat sa matarong. Kuha ang corruption, pagdumot, inhustisya, kagubot og panagbahin. Ipuli Ginoo nini ang gugma, pagpasaylo, pagpanaghiusa og tinuod nga kalinaw nga gikan man kanimo. Dalaygong ka o Dios, divine equilibrium. Himoa kami nga mga mas instrumento sa imong kalinaw, hinaot nga ang among mga pulong, mga buhat ug tinuod nga kinabuhi mahimong usa ka tingog sa moralidad nga magdala sa uban ngadto kanimo. Tabangi kami nga mahimong mga ehemplo sa pagkamatinud-anon, pagkamapaubsanon ug gugma aron pinaagi kanamo makita sa kalibutan ang imong kahayag. Labaw sa tanan Ginoo, tabangi kami nga pabiling matinumanon sa imong pulong hangtod sa katapusan. Hinaot nga dili kami mahilayo sa kamaturan apan magpabilin nga matinud-anon nga mga saksi kanimo bisan unsa pa ang among maatubang. Dalaygong kanining kagabiyon o Dios, ikaw lamang ang among pasalig ug paglaom. Kanimo among gitugyan ang among kinabuhi, among pamilya, among nasod ug ang tibok kalibutan. Ikaw ang hari sa kalinaw ug ang among manluluwas. Kining tanan among giampo uban sa pagtupag pasalamat sa gamhanang bililhon nga ngalan sa amahan sa ngalan ni Jehova, sa anak ang among Ginoong Kristo ug diha sa Espiritu Santo, mungkado ang persona sa bag-o ngalan ni Kristo nga Dios, equilibrium nga maghatod kanamo ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan. Amen o amen. Kalipay sa tao, makadawat pag-umalang sa Diyos. Mga igsoon, inyong nabati ang makahuluganon ug matulon-anong mga pulong sa Dios.
Hinaot na kini makakaplag og luna diha sa inyong kasing-kasing. Ug kamo gidapit pagpatalinghog kanunay ning tulumanong. Pagpadayag sa maayong balita nga gihatod kaninyo sa Mongkado EFB Group. Kanyang alam, lagi panayami, Salamat Kristo, piling magumayan, sa makayagyan ng kaligtasan.